দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ভিডিও ক্লিপটি সিলেক্ট করে দেন ফটোসে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি এডিট করতে 8টা ফটো লাগবে। দেন আপনার গ্যালারি থেকে 8টা ফটো সিলেক্ট করে দেন অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দেন ফরম্যাটে ক্লিক করে দেন 6:2.9 এটা সিলেক্ট করে দেন আপনার 2 আঙ্গুল দিয়ে দেন এটাকে এরকম করে দেন ফটোগুলো এরকম করে ফুল স্ক্রিন করে দেন আপনার 2 আঙ্গুল দিয়ে। দেন হয়ে গেলে দেন ইন্ডি স্ক্রিনে থাকা ওয়াটারমার্কটি রিমুভ করতে দেন লেয়ার ক্লিক করে দেন ডিলিট আইকনে ক্লিক করে দেন সব ফটো 0.5 সেকেন্ড করে देन ऐड ऑडियो से क्लिक करें देन स्टार्ट क्लिक करें देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक डाउनलोड करा बैकग्राउंड म्यूजिक टी सिलेक्ट करें देन इम्प्रूव क्लिक करें देन प्रथम फोटोर ऊपर क्लिक करें देन एनिमेशन क्लिक करें देन कम्बोते क्लिक करें देन सब फोटोर मध्य पेंडुलम मूवमेंट सिलेक्ट करें देन टिक मार्के क्लिक करें देन फुल एचडी थे एक्सपोर्ट देन फुल कर बढ़िए देन एक्सपोर्ट क्लिक करें प्रोजेक्टे क्लिक करे देन एक्सपोर्ट करा भिडियोटी सिलेक्ट करे देन ऐड बाटने क्लिक करे देन फॉर्मेटे क्लिक करे देन 92.60 এটা সিলেক্ট করে দেন আপনার 2 আঙ্গুল দিয়ে এটাকে फुल स्क्रीन करें देन वीडियो एंड स्क्रीन तक वाटरमार्क टी रिमूव करते देन लेयर क्लिक करें देन डिलीट आइकने क्लिक करें देन एक्सपोर्ट क्लिक करें